తల్లి శ్రీ భ్రమరాంబ మమతల మల్లి ఆదిదేవుని పతిగా పొందిన नैरुत्यां शाम्यन्तो घोराणि शाम्यन्तो शुभानि वर्धताम् अशुभानि हन्यन्ताम् उत्तरे शुभकर्मण्ये विघ्नमस्तु उत्तरोत्तरमहारभिवृद्धस्तु जन्मनक्षत्र दिव्यवता प्रियन्ताम् ॐ सम्पूर्ण लक्ष्मीनारायण प्रियन्तां पितामह प्रियन्ताम् ॐ दक्षिणदिशे अभ्युदय कर्मणि महाजनान् नमस्कुर्वाणाय शिवपार्वती कल्याण महोत्सवांगत्वेन शुद्धिबुद्ध्यभ्युदय महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो भवन्तो आयुष्मते स्वस्ति ओम वो वृद्धि समृद्धि भवन्तो भवन्तो वो वृद्ध्यतां वो वृद्धि समृद्धि भवन्तो भवन्तो वो निगतो जानमण्डलो ततो दृश्ययाडो श्री लक्ष्मी नारायण शर्माणो नमोते अभिवादयते आयुष्मभ्यात् स्वस्ति करिष्ये सोदपलवान् गृहीत्वा गायत्र्यादि भक्षमन्त्रयेतु ॐ सर्वदा सर्वसमार्जयेतु ॐ मय पृथिव्यां पयोषादेशपय आदिव्यन्तरिक्षेपय आधारस्पते प्रजतस्सन्तु मह्यं शिवो भूत्वा मह्यमग्ने अथो आसेद शिवस्त्वा सादः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः 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 शान्तिरेव शान्तिर्द्वारा सर्वारिष्ट शान्तिरस्तु इन्द्रघोषस्त्वावसोऽपि परस्तात् पादप्रदास्त्वा रुद्रे यज्ञोपवीतधारण पूजा कैका प्रणव पार्वती पतये हर हर महादेव हर 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 शंकर शुभ्रं यज्ञोपवेतं बलमस्तु तेजः शुभमुहूर्तः अस्तु अत्यंत अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु देवतानुग्रहसिद्धिरस्तु अस्मिन् महति ब्रह्मांड खण्डयोर्मध्ये आधारयुक्त श्रीवर आदित्य श्री कूर्मानन्तैरावृत जगदष्टोपप्रतिष्ठितस्य लोकसप्तकस्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताळ पंचपाताळस्योपदले पुण्यकृत अन्यवास भोज सत्यलोके भूलोके 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले भुवनलोके चतुर्योजन विस्तीर्ण भूमण्डले कोटिद्वय योजन विस्तृते तपोलोक जनोलोके वसुकोटि योजन विस्तृते तपोलोके द्वात्रिंशत् कोटि योजन विस्तृते सत्यलोकस्य अथा भागे महानारायमाण नमः शिवाय च शिवतराय च पार्वती पतये हर हर
ధర్మపతి ధర్మపతీనాం పునందే ఏవాః దేవా అసపత్రం సోపధ్వం మహతే మహతే క్షత్రాయ మహతే మహతే త్యేష్యాయ రేష్యాయేమం అముష్యా పుత్రమస్కై ఇష ఏషః ఏషవాః కురవః కురవో రాజా రాజైషః ఏషవాః పంచాలా రాజా రాజా सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा देवानां प्रति समक्त इति समक्तः उपादेवान् देवान्द्रोदृशः अर्जुषपाधाः अर्जुषयत्रियोतोक्षः पाधायेतु एतृत्येतो वनस्पतिर्देवलोको देवलोकं प्रजानन् देवलोकमिति देवालोको प्रजानन् శ్రీశైలవాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శివుడే పతి అని వేడిన తల్లి శ్రీ భ్రమరాంబ మమతల మల్లి శివుడే పతి అని వేడిన తల్లి శ్రీ భ్రమరాంబ